تنظیم نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ طلبہ تنظیم ہونی چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ طلبہ کو باہر نکلنا پڑے گا, آج بھی طلبہ ہر وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ طلبہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں جوش و جذبہ ہوتا ہے, ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے. کیا آپ نے کہا جی کہ تھوڑے تھوڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں, وہ خود ہی نکل کے کچھ کر لیتے ہیں, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں. آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی بات کی, آپ نے باقی جگہوں کی بات کی. کیا آپ کے پاس بحیثیت نمائندہ ہونے کے جمعیت طلبہ اسلام کے, آپ کے پاس کوئی ایسا پالیسی ہے کہ اگر آپ خالی پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں, کیا آپ نے کوئی پالیسی کبھی ایسی دی ہے اوپر انتظامیہ کو کہ یہ پالیسی ہے, اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ الیکشن بحال کرتے ہیں تو یہ دھڑے ختم ہو جائیں گے, آپ یہ پالیسی امپلیمنٹ کریں گے تو لوگوں کے حقوق اٹھائے جائیں گے, نہ کہ صرف جو ہے جماعت اسلامی کی بات کی جائے گی یا عمران خان کی بات کی جائے گی یا نواز شریف کی بات کی جائے گی. کبھی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ چلیں بڑی مہربانی. آپ کسی نے سوال تو نہیں کرنا جی؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس ایف والے بھائی ہیں, آئی ایس ایف والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جمعیت اور ایم ایس ایف والے بی او جی کے خلاف سڑکوں پر آئے, لیکن ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی, کسی کو بھی دعوت نہیں دی تھی. ہم اپنے اساتذہ کے لیے لڑے تھے. آج بھی دیکھ لیں, تصویریں ہیں, ویڈیو ہے کہ اساتذہ کو ٹانگیں ماری جا رہی ہیں, لیکن کوئی نہیں آیا, ان میں سے کوئی نہیں آیا. اگر عمران خان کا یہاں پہ جلسہ ہو تو یہ سارے نکل آئیں گے. 3 گھنٹے روڈ بند رہے گا, یہ نہیں پتا چلے گا کہ کوئی مریض ہے, کوئی کچھ ہے اسے. جی کسی اور نے سوال تو نہیں کرنا جی؟ باقی سارے مطمئن ہیں صاحب؟ میں بھائی کا جواب شروع کر دیتا پھر ان کی دفعہ. میں بھائی کا جواب پہلے دے دوں. انہوں نے سب نے میرے خیال سے بی او جی انہوں نے, تو بی او جی کا جہاں تک تعلق ہے میں تھوڑا سا اس پہ پہلے آؤں گا, تو وہ بالکل ہم اس میں شامل تھے. آپ یہ نا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جتنا ریکارڈ میڈیا سے, اور اس میں آئی ایس ایف جو ہے نا ان پہ فرنٹ پہ رہی ہے. وہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا, انہوں نے جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی نا, اس میں انہوں نے آئی ایس ایف کو اس میں انہوں نے انوائٹ پہلے نہیں تھا دیا, لیکن بعد میں جب انہوں نے سب دوستوں نے ہمیں بعد میں بلایا, ہم اس میں گئے بھی ہیں, ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائی. بی او جی کے علاوہ بھی طلباء کے جو بھی مسئلے ہیں آئی ایس ایف اس میں سب سے پہلے آئی ہے. اور جہاں تک انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے جلسے پہ ہم جاتے ہیں, روڈ بلاک ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو ابھی تو اپوزیشن میں ہیں, ابھی تو وہ گورنمنٹ میں آئے نہیں. ان کی اپنے جب ایک وزیر ادھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ 50 پولیس والے ہوتے ہیں. اب میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا, ہم سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا صرف مقصد یہاں اکٹھا ہونا صرف یہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. ہم جو ہے نا کسی پہ جو ہے نا میں بات نہیں کر رہا. تو میں نے بھائی کا یہ بی او جی والا تھا معاملہ بار بار سب نے اٹھایا, میں یہ جواب دینا چاہتا تھا. میرا تو اب آدھے میرے حل سے ان سے آپ پوچھ لیں ان کا کیا موقف ہے اس پہ. اگر جس نے انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ اگر طلباء تنظیموں کے الیکشن ہو جاتے ہیں, جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اکٹھے ہو گئے الیکشن ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی اگر کسی تعلیمی ادارے کے اندر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے, آپ میں صحیح ہونا ہے نا, کسی نے آپس میں ہونا ہے, تو کیا اس کی ذمہ داری آپ لیڈر جتنے بیٹھے ہیں لیتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوگا؟ رانا صاحب یہ تو تاکہ ساری ہم حکومت سے ہم بھی میڈیا کے ذریعے بات کر سکیں. رانا صاحب یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فضول کے اندر کی جا رہی ہیں. اب دور بدل چکا ہے. اب اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب میڈیا نہیں تھا, اب اس دور کی بات کر رہے ہیں جب یہ حکومت جو تھی اس کو لوگوں اسٹوڈنٹس کو یوز کرتی تھی. اب وہ چیزیں لوگ اویئر ہو چکے ہیں. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہیں آج یہ جو سارے بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پر اسٹوڈنٹ نمائندوں کا احتساب کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, تو کیا یہ جب رائے دے رہے ہوں گے اس وقت نہیں انصاف کریں گے؟ تو یہ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے یہ حکومت کی جو حکومت ان کو یوز کرتی ہے یا مختلف پارٹیز ان کو یوز کرتی ہیں, تو جہاں تک اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے معاملہ, یہ پیورلی اسٹوڈنٹ کی تنظیم ہے. ان کا اپنا ایک دستور ہے, ان کا اپنا ایک پرچم ہے. ہم جماعت اسلامی کا پرچم لے کے کہیں نہیں جاتے, ہم جماعت اسلامی کا منشور لے کے کہیں نہیں جاتے. ہم جہاں پر بیٹھے ہیں ہم اپنا پرچم لے کے جاتے ہیں, اپنا منشور. سر نظریاتی تعلق کا بھی ایک دیکھیں, نظریاتی تعلق تو میرا آپ کے ساتھ بھی, آپ مسلمان ہیں تو میرا آپ کے ساتھ نظریاتی تعلق نہیں ہے, یہ مسلمان ہے تو میرا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم پیورلی اسٹوڈنٹ کی تنظیم ہے. صرف یہ باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جن کو جماعت اسلامی یوز کر لی ہیں, آئی ایس ایف والوں کو وہ یوز کر لی, کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر دوسری طرف بات جب آپ اسٹوڈنٹ وائس کی کرتے ہیں, جب بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خطاب میلوں کا نہیں کرتے, انعقاد نہیں کیا جاتا رہا, اسٹوڈنٹس کے لیے ٹورز نہیں لے کے جاتے رہے, اسٹوڈنٹس کی بات کو فیسوں کے لیے کتنی دفعہ نہیں ہم وائس چانسلر کے پاس اور پرنسپل کے پاس جاتے رہے. یہ تو ہماری آواز کو دبانے کے لیے, اور ان کا صرف ایک منصوبہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے کورس
स्टूडेंट्स को ऊपर मुसल्लत कर दें, हम अपने जिस तरह की इनको अमेरिका से बातें आती हैं कि ये कोर्स लगा दो, वो करते हैं। स्टूडेंट को तो ये हक ही नहीं देते कि तुम पॉलिसी साजी के अंदर आके कुछ स्टूडेंट्स की बात कर सको। जब स्टूडेंट्स, अदारे, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर सब ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से अदारे हैं। आज अगर स्टूडेंट्स अदारों के अंदर नहीं आते हैं तो अदारे बंद हैं। असातिज़ा ने किसको पढ़ाना है? स्टूडेंट्स आएंगे तो असातिज़ा पढ़ाने आएंगे। तो जब तक स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी मौजूद नहीं होगी तो जब तक क्या होगा? जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं स्टूडेंट्स का बीच में होना चाहिए, उनके नुमाइंदे उनकी बात करें। और फिर मैं पहले भी बात ये कर चुका हूँ, तलबा ने ये बात की, इस्लामी जमीयत तलबा का जब तक जहां तक मामला है, वैसे तो हम सारे इस बात में मुत्तफिक हैं कि तलबा के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा का जब भी मामला है, हम लोग किताब मेलों का इनकाद करते हैं, टूर्स लेके जाते हैं, फीसों के मामले पे हम बाहर निकले, बीओजी के मामले पर हम बाहर निकले, असातिज़ा के ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो हम बाहर निकले। जहां जहां भी स्टूडेंट्स के हकूक की बात की जाती है हम निकलते रहे हैं। ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, तमाम कॉलेज जितने कॉलेजेस हैं, हम लोगों ने सड़कों के ऊपर एहतजाज कर करके बसें लेके दी हैं स्टूडेंट्स को, उनके किराए कम करवा के दिए हैं। ये स्टूडेंट्स के हकूक हैं। जब तक स्टूडेंट को उनके हकूक नहीं दिए जाएंगे, फिर आप जब बात करते हैं कि जी हम श्योरिटी किस बात की दें, श्योरिटी देखें, इस टाइम अगर नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग और काफ लीग इलेक्शन करती है, हम पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो बंदे उधर भी मरते हैं, उसकी सिक्योरिटी का भी तो इंतजाम करते हैं। मैं समझता हूं तालीमी अदारों के अंदर एक सिक्योरिटी देकर ये जब इंतखाबात करवाए जाएंगे, मीडिया मौजूद होगा तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कत्लो गारत नहीं होगी। ये सब ड्रामा है। और सिर्फ बात ये है, ये चाहते हैं कि जरदारी साहब के बाद बिलावल साहब आके बैठ जाए, शहबाज शरीफ के साहब हमजा साहब आके बैठ जाए। ये तो स्टूडेंट्स लीडर को दबाना चाहते हैं। अब तारीख को उठाकर देख लें, अब तारीख को उठाकर देख लें, जवेद हाशमी साहब कहां से पैदा हुए, एहसन इकबाल साहब कहां से पैदा हुए, और जितने भी हमारे ये बाबर अमान साहब हैं, जितने भी स्टूडेंट लीडर ये जो तलबा तंजीमें और ये पॉलिटिक्स है तलबा की, ये बेशक तलबा के हकूक के लिए होती है, लेकिन ये बाद में यहाँ से सीखने के बाद मुल्क के अंदर जाके किरदार अदा करते हैं। तारीख इसकी गवाह है। बात ये जमहूरियत हर बंदे का हक है, बोलना चाहिए। स्टूडेंट हमारा मेन इशू है, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन किस सूरत में हो गए? जब आप ज़ाब्ता इखलाक बनाएंगे, ज़ाब्ता इखलाक में माहिरीन तलीम के लोगों को, अच्छे लोगों को नुमाइंदगी देंगे, वो बैठ के एक ज़ाब्ता इखलाक बनाए। फिर हर पार्टी को हक हो, चाहे वो ISF हो, चाहे वो इस्लामी जमीयत तलबा हो, चाहे वो PSF हो, वो आके अपने लड़कों को मोटिवेट करें। लड़कों को अंदर हर इदारे में ये नहीं होगा कि MU कॉलेज में आ जाए तो सिविल लाइन उनके लिए नो के एरिया, या वो यूनिवर्सिटी है, हर जगह पे नुमाइंदगी दी जाए और साफ सुथरी हमजा के बाद, हमजा शहबाज के बाद दूसरा ये गलत बात है। देखे जी, एक बंदे का नजरियाती तल्लक है किसी के साथ, तो इसमें बुराई वो कौन सी ऐसी बुराई है जो मतलब हमजा शहबाज साहब लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, कुछ छीन तो नहीं रहे। मैं तो राणा साहब बात कर रहा हूँ कि जब भी यूनियंस का बैन हुई है, नुमाइंदे ऊपर आना, मुल्क की जो पॉलिसी उसके अंदर भी कम हो गए हैं लोग आना, जबकि स्टूडेंट नुमाइंदे ही बाद में जाके मुल्क के अंदर किरदार अदा करते थे अपना। मैं बात भाइयों की भी सुनी है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये MSF वाले भी भाई बैठे हुए हैं, जमात इस्लामी वाले भी बैठे हुए हैं। हमारी आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है ना, चाहे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, चाहे उसमें पीपल पार्टी रही है, चाहे उसमें काफ लीग रही है, चाहे उसमें जमात इस्लामी रही है, सब ने तो अपने अपने मफाद किए, आए, करप्शन की, चले गए। किसी पार्टी ने आज तक तलबा यूनियन पर आवाज़ उठाई? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो कर दिया है, उस पर अमल नहीं हो रहा। तलबा जैसे और भी भाइयों ने यहाँ बताया, बोले तो जी तलबा जो है ना पहले जैसे मरते थे, जैसे पीछे मुख्तलिफ साल जो यूनिवर्सिटियों में एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती, लेकिन अब वो भाई ने यहाँ बात की बड़ी अच्छी, तो अब वो चेंज हो चुका है दौर। अब मीडिया इतना मीडिया प्रमोट हो चुका है, यहाँ तो रोड उसी टाइम तो एक बंदा मर जाना तो बहुत बड़ी बात है। अब वो चीज हालात नहीं रहे, और तो ये सिर्फ तलबा को दबाया जा रहा है, इनके अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अब अच्छी तलीम उन्हें दे रहे हैं। तलबा यूनियन, तलबा तलबा तंजीमें, अगर दूसरी तंजीमें हैं ना दूसरे माशरे में, हर जगह में पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है, पाकिस्तान का आइन जो है ना अपनी यूनियन बना सकते हैं, और तलबा तो यूनियन होनी चाहिए, और ये अपने हकूक के लिए। और यही बात ये मेरे भाई अभी कह रहे थे कि भी तलबा ने ये किया, वो देखे वो लड़के मास्टर करके बैठे हुए हैं, ये कहते हैं जी स्टूडेंट के अंदर यूनियन होती है तो यूनियन वाले फेल हो जाते हैं, ये होते हैं, वो लड़के मास्टर करके ये अभी बिल्कुल नहीं ऑनर में ये देखे ये करके बैठे हुए हैं ये लोग अभी आपके सामने। आप तीनों मुझे बता दें, वो आम तलबा से ज्यादा चले आप मुझे बता दें, आखिर में निकलते हैं। सियासतदानों से हम सब्जियों के रेट पूछ लेते हैं कि वो इतनी बात करते हैं। नहीं, आप तीनों मुझे बता दें, आपसे शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक आते हैं माजरत से। तलबा सियासत में तालिब इल्म का, एक तलबा स्टूडेंट लीडर का इलेक्शन लड़ने के लिए जो एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या है, आप बता दें।
कितने फीसद हाजिरी होनी चाहिए? कितने फीसद हाजिरी होनी चाहिए क्या जिसमें रूल क्या है? इलेक्शन किस- लड़ना है? मुझे मैं सर ये आपको बता दें, बताता हूँ जो बंदा तुलबा इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो बंदा तुलबा तंजीम में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसे अपना किरदार, अपना करैक्टर अच्छा रखना चाहिए, और उस बंदे को ये नहीं तो सिर्फ वो तुलबा तंजीमों में आते लड़ाई झगड़ों पे या दूसरों पे दोस्तियां बना दे बैठा हुआ है, मैं सिर्फ ये ग्रुप में पूछा बैठा है हुआ कि है, उसका मयार उसका क्या है? स्टडी जब कागज जमा कराते हैं ना आप, बिल्कुल जाके कागज नाम उसका मयार मैं अपनी राय दे सकता नहीं, हूँ। मैं रूल के मुताबिक पूछ रहा हूँ। कल इलेक्शन मैं राणा साहब आपको बताता हूँ मैं अपनी आपको राय देता हूँ जी। राय नहीं, मुझे चाहिए, आपने इलेक्शन की बात करनी है ना भाई यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल साहब क्या होना चाहिए? स्टूडेंट के जिसने इलेक्शन लड़ना है उसकी कम से कम 10 से ऊपर फीसद हाजिरी होनी चाहिए, और वो 10 लीग से? 75% से ज्यादा साहब ये तो पॉलिसीज पहले भी रही हैं और अब भी हम कहते हैं ये पॉलिसी बनाएं। देखें हम पॉलिसी तो तो कहते हैं बनाएंगे तो पंजाब फिर पता यूनिवर्सिटी के चलेगा। अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के ये साथी अभी मेरे एक भाई ने बात की कि ये लोग फेल हो जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो जाके वहाँ का सदर का इलेक्शन लड़ रहा है, इसका मतलब वो वहाँ मास्टर का स्टूडेंट है तो वहाँ जाके इलेक्शन लड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि तलबा को उनकी हाजिरियां भी 70% होनी चाहिए, उनके पास उनकी हाजिरियां भी 70% होनी चाहिए, वो वहाँ का तालिबे इल्म होना चाहिए, जरूरी होना वो चाहिए। मिसाली तालिबे इल्म होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए। आप मैं लोगों तो को अपना ये वहाँ पर जो लोग बताऊंगा। टॉपर हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन ये तलबा जब पढ़े लिखे तलबा रहेंगे तो उनका काम होगा। नहीं, अब हाथ पहुंचो मेरे पास मैं पैगाम देना दोबारा चाहता करेंगे, हूं, दोबारा अगर करेंगे। जिस जगह पे इनकलाब आया है, जिस मुल्क में इनकलाब है, वो तुलबा वो लेके आए हैं, और इंशाल्लाह यही तुलबा वो लेके आएंगे इनकलाब। पाकिस्तान को बनाने में तुलबा का किरदार। हमने कोशिश की कि लाहौर के तलीमी इदारों की बात कर रहे थे कि क्या उनके अंदर तलीमी इदारों के अंदर तुलबा सियासत होनी चाहिए या नहीं, कहीं वहाँ दोबारा खून खराबा हो गई या नहीं। हमने तीनों अपने रहनुमाओं से पूछा कि तुलबा सियासत में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आपने तीनों की बात सुनी, गलत कौन है दुरुस्त कौन है इसका फैसला आपने करना है। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेजबान राणा नसीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।